I would like to call Silvia now. Silvia. So Yes, good evening, it's so everybody. wonderful to have you with us this evening. Thank you. It's a big pleasure for me and a privilege also to be with you all. Thanks to Giancarlo and to you, Tonia, who invited me, and to Lydia also, because we are now, we had this opportunity to meet. So it's a great pleasure, and even more a pleasure because the topic of this evening is love. And I think that there is no better way to speak about love than using poetry, because poetry, is as you said also. For me, it's really the breath of the soul, as I say also on my YouTube channel. I think it's the breath of the soul, and so poetry in general. And when we speak about love, well, what is the best breath we can have? The one loving in general, loving people, loving nature, animals, and loving other human beings. Right. So for this evening, I chose two poems of mine. The first one is a bit general about love. And actually, you, Tonia, declaimed it. And so now in English for the first time. So I listened to it from your side the first time. So I'm extremely excited now to declaim it in English, moreover, which is not my mother tongue. So, okay, we'll try my best. So the first speaks about love in general. And the second one is about, I would say a bit more concrete about love and about two Our people. relationship. Let's see how. Yeah. Wonderful. May I start? So yes, you can. Yeah? You can start Okay, when perfect. you like. You feel comfortable about it. Yes. So the first poem actually is combined with this photo, which is behind me. Yeah. The gofre, the waffle that I cooked, and then I took a photo of it. And the poem is How Sweet, the Art of Loving. What is love? Great treasure for those who give and for those who receive. Precious gift of knowledge. See the other where he is, and dare to admire, support, help him grow. Loving is like tasting a fruit, which tastes life because it is itself an expression of life. No added notes, just accompany it with the right matches, games of existence. And then immerse yourself in taste without betraying yourself. Loving is an art, the most difficult and the most precious. Beautiful. Thank You are you. combining essentiality of food with the essentiality of love. Yes. You declaimed it better than me, I need to say so, but I put all my efforts. It was wonderful to hear you declaim it. And you were wonderful. What's the second one? The second one is in this hug. These words surround you. They touch and warm you. They whisper tender words. They relieve your pains. They leave peace and happiness in your heart. Nothing to be scared about. Only your soul to follow with the trust and strength. Your wonderful soul, which shines like a sun, resists storms and jingles as a wave in the sea. A seagull in the air suggests a dance,
while a finch accompanies singing a happy melody. Come in the air and fly with me. Fly a waltz. Blue, yellow, red and white will draw together a rainbow in the sky. Go for this waltz and don't be afraid. Let your soul be brought by the wind, accompanied by the sea, and guided by the sun. Fly in this hug. Thank you. Beautiful. Beautiful. Such nature. The nature of love. Exactly. Yes, yes. Very nice. Thank you. Thank you, Silvia. Thank you. It will be so nice to have you again with us in another moment, another evening. Yes, very with pleasure. I will be actually tomorrow declaiming in French and after tomorrow in Italian. So you be with us. Yes, sure. And I really thank you for this invitation. I'm really glad and really, I think the words... We thank you so much for being with us and for declaiming your love. Thank you, Silvia. Very welcome. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter une poétesse qui a eu la gentillesse aussi d'accepter notre invitation pour adoucir nos cœurs par ses mots et sa douce voix. Elle est italienne, avocate et travaille pour le Parlement européen à Bruxelles. Elle prend plaisir pendant ses temps de loisirs de faire de l'équitation sur les côtes de la plage. Passionnée de poésie depuis toujours, elle écrit depuis son plus jeune âge. Silvia Polidari publie son premier recueil de poèmes sur la crête de la vague, édition Daimon, en fin juin 2021, édité en italien et en anglais, et les photos sont prises par elle aussi, étant inspirée de ses voyages à travers le monde. Diplômée du prix littéraire international Michel-Ange Buonarroti, parmi d'autres, mais l'amour de la vie passionne notre chère poétesse, chère amie, par d'autres loisirs tels que la gastronomie, l'œnologie, la philosophie et la danse. Bonsoir Sylvia. Alors, je demande à Sylvia de nous rejoindre, elle est parmi nous. Bonsoir Leila, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Les copains de voyage poètes de ce soir et tout le public qui nous suit. Je sais que j'ai des amis qui suivent de beaucoup de pays francophones, la France, la Belgique où j'habite et même le Canada. Et aussi des amis qui me suivent d'Italie. Donc bonsoir à tous, buonasera a tutti. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Donc, on est ravis que tu sois parmi nous, d'autant plus qu'hier, nous avons présenté la soirée Saint-Valentin en anglais, dont tu étais présente avec Giancarlo et beaucoup d'autres poètes aussi qui écrivent en anglais. Donc, voilà, on t'écoute pour la poésie. Tout à fait. Merci beaucoup. Je lirai 3 poèmes. Le troisième est sur l'amour plus en général. Donc, je pars par le premier qui s'intitule « Quelle douceur, l'art d'aimer ». Qu'est-ce que c'est aimer? Grand trésor pour celui qui donne et celui qui reçoit. Précieux don de savoir. Regarder l'autre où il est et l'admirer, le soutenir, l'aider à grandir là. Aimer, c'est comme goûter un fruit qui a le goût de la vie parce que c'est lui-même une expression de la vie. Aucun note ajoutée, il suffit de la sortir avec de bonnes garnitures. Jeu d'existence. Et puis,
se plonger dans le goût sans se trahir. Aimer est un art, le plus difficile et le plus précieux. Le deuxième poème s'intitule Dans cette étreinte. Ces mots t'enveloppent, te touchent et te réchauffent. Ils te murmurent des mots tendres, soulagent tes douleurs, laissent la paix et le bonheur dans ton cœur. Rien à craindre, ce n'est que ton âme, à suivre avec confiance et force. Ton âme merveilleuse, qui brille comme le soleil, résiste aux tempêtes et se berce comme une vague dans la mer. Une muette dans l'air suggère une danse, tandis qu'un pison l'accompagne en chantant une mélodie joyeuse. Viens dans l'air et vole avec moi. Vole en valse. Bleu, jaune, rouge et blanc. Nous dessinerons ensemble un arc-en-ciel. Va danser cette valse et n'aie pas peur. Laisse le vent porter ton âme, accompagnée par la mer et guidée par le soleil. Vole dans cette empreinte. Et maintenant, le dernier poème, un peu différent, mais toujours sur l'amour. Deux mouettes. Un homme et un cheval, si je peux. Un homme et un cheval marchaient ensemble sur une plage. Ils appréciaient la beauté de la mer, le blanc de l'eau mousseuse venant vers eux. Ensemble, ils partageaient des précieux moments de vie. Le cheval croyait en l'homme et l'homme apprenait du cheval. La vue sur la nature sauvage, maîtresse de la vie. Le cheval choisit de voir la réalité, d'être guidé par l'homme qu'il aimait. L'homme choisit de voir la réalité de la vie à travers les yeux du cheval. Une mer calme, une plage dorée et un soleil éclatant. Le tout fait pour jouir de l'existence et la nourrir. Un homme et un cheval, deux créatures sur terre, un plaisir mutuel. Wow. Merci. Magnifique. Merci. Merci beaucoup. Nous avons traversé un moment d'évasion et tu nous as transportés dans une aventure par ta douce voix, bien sûr, et par tes mots. Tu nous as fait voyager tout en t'écoutant, tout en rêvant. Alors, il faut savoir que Sylvia a une chaîne YouTube au nom de Sylvia Polidori Poesia Poetry. N'hésitez pas à aller sur sa page pour la suivre. Donc, si tu veux rajouter quelque chose, Sylvia, pour que je n'ai peut-être pas dit. Bien, tu as dit en fait, je pense tout. Et je suis très contente. Peut-être juste un petit mot sur la langue française, car je l'aime et je vis dans un pays en plus qui est francophone, la Belgique. Et donc, il y aura une prochaine édition de mon livre aussi en français. Et je suis fière de ça, donc je suis au travail pour vous donner une belle édition, voilà, qui soit correcte et précise. Donc, on aura l'occasion de découvrir tes recueils, effectivement. Donc, on te retrouve demain aussi pour la soirée Saint-Valentin en italien avec les poètes italiens. Donc, merci beaucoup pour ta présence. On te dit à bientôt. Voilà. Merci. Merci à toi, merci à Giancarlo et merci à Live Profumo di Vita. Bonne soirée. Bonne soirée. Buonasera. Allora, anche per te una breve presentazione. Sì, grazie.
Allora, intanto grazie dell'invito a declamare le mie poesie questa sera. Dunque, io sono diciamo un amante della poesia, scrivo perché mi nutre l'anima, e anche se faccio un lavoro completamente diverso, lavoro per il Parlamento europeo e sono in collegamento dal Belgio. Tra l'altro mi fa molto piacere, questa sera sono invitata tra l'altro da una coppia di amici a cui dedico queste poesie perché sono proprio sull'amore, quindi sono Liva e Vincent che sono qui con me e sono in un posto bellissimo tra l'altro, non solo perché ho il fuoco dietro di me che può rappresentare il fuoco della passione amorosa, ma anche perché sono tra i canali del nord del Belgio, delle Fiandre, quindi è un posto molto romantico, bellissimo. Quindi ecco, sono nel posto perfetto per declamare qualche poesia questa sera sull'amore. E inizierei da una in cui insomma definisco un po' l'amore, quello che per me è l'amore. Che dolcezza, l'arte di amare. Che cos'è amare? Grande tesoro per chi dà e per chi riceve. Prezioso dono di sapere, vedere l'altro dove egli è e lì ammirarlo, supportarlo, aiutarlo a crescere. Amare è come assaporare un frutto che sa di vita, perché è esso stesso espressione della vita. Nessuna nota aggiunta, soltanto accompagnarlo con gli abbinamenti giusti, giochi dell'esistenza. E poi immergersi nel gusto, senza tradirsi. Amare è un'arte, la più difficile e la più preziosa. Bellissima, belle parole. Grazie. Perché l'amore è dolce, è bello, però è una grande responsabilità, almeno per come la vedo io. L'amore rende il mondo più bello e la poesia permette appunto di sognare. Ah, certo, esatto. Se volete ne ho altre sull'amore, magari... Dai, leggine un'altra, dai, ci fa piacere. Che è legata al mare e che è vicino a dove sono io tra l'altro vivo di fronte al mare, quindi questa poesia proprio è stata ispirata dal mare e si intitola Due gabbiani. Perfetto. Oggi ho visto due gabbiani, si cullavano sul mare, portati dalle onde, spinti dalla brezza marina. Godevano di se stessi e del resto intorno a loro. Il loro amore era così bello e felice, danzando insieme al ritmo della vita. Questa è la seconda. Se io volete so che ne ho altre, ma sì. No, io so che hai anche scritto un libro di poesie di foto, giusto? Esatto, questo libro che ho qui e che è stato edito dalla Diamond Edizioni, che ringrazio. Sulla cresta dell'onda, appunto, esatto. per tornare al mare. Esatto, ed è un libro appunto poetico e fotografico, quindi per ogni poesia c'è una foto, in questo caso ecco questa è la foto dei due gabbiani e poi c'è la poesia in italiano e in inglese. E verrà anche in francese tra un po', ci sto lavorando. E quindi ecco, questa invece era la poesia la foto della poesia precedente, che invece è una gaufre, come la chiamano qui, una waffle in Netherlands, una ferratella, come la chiamiamo noi in Italia, con della crema, delle fragole, sempre locali perché sono ottime qui, che ho preparato io, poi ho scattato la foto e poi ci ho scritto una poesia. Quindi questa è la mia gastronomia. È il mio modo di fare arte che deve coinvolgere un po' tutti i sensi. E poi sull'amore, insomma, qual è la migliore espressione dell'amore? Certo, un buon cibo, sì, saporito. Amore a 360 gradi, certo. Allora, sì. Grazie per aver partecipato alla nostra serata. Grazie a voi. Speriamo di rivederti e di risentirci a presto in un'altra occasione. Certamente, ciao. Grazie a voi, ciao. Ciao. Ciao.